I'm Pastor Richard Womack. Nama saya Richard Womack. I am visiting you from Phoenix, Arizona in the USA. Saya datang ke tempat ini mengunjungi saudara dari Phoenix, Arizona di Amerika. And I am so glad to be in Surabaya again. Dan senang sekali saya bisa ada di kota Surabaya lagi. I've been to Surabaya but just traveling through. Saya pernah ke Surabaya tapi waktu itu cuma lewat. But I have enjoyed being with you here in your city. Tapi hari ini saya senang menikmati bersama dengan saudara di kota ini. I believe that God has a word for you tonight. Saya percaya Tuhan ada pesan buat saudara malam hari ini. He has sent me to remind you Dia mengirim saya datang ke tempat ini untuk mengingatkan saudara that God is still speaking to His people. bahwa Tuhan sampai hari ini masih berbicara kepada umatnya. I want to share with you an occasion that took place in the Old Testament. Saya mau bagikan kepada saudara sebuah kejadian yang terjadi di Perjanjian Lama. In Isaiah chapter 6. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6. It's a story of Isaiah Ini kisah tentang Nabi Yesaya and a king named Uzziah. dan seorang raja yang namanya Raja Uzia. You see, I believe that tonight Saya percaya bahwa malam hari ini God is calling us Tuhan sedang memanggil kita into a holy place masuk ke dalam tempat kudus for a holy purpose. untuk satu tujuan yang kudus. I believe that God is calling us today, Saya percaya Tuhan sedang memanggil kita hari ini. and how we respond to that call Dan bagaimana kita menanggapi atau meresponi panggilan itu, will make the difference in the rest of our lives. itulah yang akan membuat perbedaan dalam hidup kita ke depan. Sometimes we hear voices, Kadang-kadang kita mendengar suara-suara, but we don't see the voice. tapi kita nggak melihat itu dari mana suaranya. Sometimes I hear people call my name, Kadang-kadang kita dengar orang memanggil nama kita. and I recognize the voice, Saya mengenali suaranya, but I can't see who it is. tapi saya tidak bisa melihat siapa itu. I can't see them physically. Saya tidak bisa melihat dia secara fisik. Sometimes we come to church, Kadang-kadang kita datang ke we gereja, worship God, kita menyembah Tuhan, and we hear His voice, dan kita mendengar suaranya, but we don't see Him. tapi kita tidak melihat dia. You see, when you see Him, Saudara, ketika saudara melihat you dia, will see His voice, saudara akan melihat suaranya, your life will be transformed, dan hidupmu akan diubahkan. and you will have to give an answer. Dan engkau harus memberi jawaban. You'll have to give an answer. Saudara harus memberi jawaban. Things in our lives are changing all of the time. Hal-hal dalam hidup kita selalu berubah. We have good days and bad days, Kita mengalami ada hari baik, good ada hari buruk. times and bad times. Ada waktu yang baik, ada waktu yang buruk. Sometimes there are things that devastate our lives Kadang-kadang ada hal-hal yang menghancurkan hidup kita and change our future. dan mengubah masa depan kita. In Isaiah chapter 6, Dalam Yesaya pasal ke-6, we find that King Uzziah has died. kita menemukan kata firman Tuhan, Raja Uzia mati. He had been a king for 52 years. Dia menjadi raja selama 52 tahun. He was a good friend of Isaiah's. Raja Uzia ini adalah teman baik Nabi Yesaya. Isaiah was the prophet of God. Karena Yesaya ini Nabi Allah. And oftentimes the prophets were persecuted. Seringkali Nabi itu dianiaya. It wasn't an easy life being a prophet. Biasanya jadi Nabi itu nggak mudah. But Isaiah was good friends with Uzziah. Tapi Nabi Yesaya teman baiknya Raja Uzia. Uzziah kind of took care of Isaiah. Jadi bisa dibilang Raja Uzia ini jagain Yesaya sebagai Made sure he Nabi. was taken care of. Ya dipastikan bahwa dia baik-baik. Kept him in his house. Bahkan dibawa ke dalam istananya. Isaiah worked in the church. Yesaya melayani di bait Allah. He served in the temple. Dia melayani di kuil di bait Allah. He even represented Uzziah before the Lord. Bahkan dia mewakili Raja Uzia di hadapan Tuhan. But something happened in Isaiah's life. Tetapi sesuatu terjadi dalam hidup Nabi Yesaya. Isaiah became more comfortable being with Uzziah Yesaya jadi lebih nyaman bersama dengan Raja Uzia than he was comfortable being with God. dibandingkan dengan Tuhan. His circumstances had changed. Keadaannya mulai berubah. Now Uzziah has died. Nah, sekarang Raja Uzia mati. And Isaiah is worried. Dan Yesaya khawatir. The people are not going to serve God anymore. Wah, nanti umat Allah ini tidak mau melayani Tuhan A new lagi. king is coming. Karena akan ada raja baru. And that king may not be his friend. Dan mungkin raja baru ini bukan temannya Nabi Yesaya lagi. You know how it goes in your life. Saudara tahu kan seperti apa dalam hidup saudara? A relationship changes and things aren't the same. Hubungan berubah dan segala sesuatu berubah.
Something happens on your job and now your finances have Dalam changed. pekerjaan saudara ada perubahan dan akhirnya keuangan saudara You terpengaruh. go to the doctor and he tells you you're sick. Saudara datang ke dokter dan dokter bilang, oh kamu sakit. And there's no help for you. Dan artinya saudara nggak mungkin sehat lagi. Everything changes. Segala sesuatu berubah. What do you do when that happens? Nah, apa yang saudara lakukan kalau terjadi perubahan itu? What do you do when life seems to be getting you down? Apa yang kau lakukan ketika hidup sepertinya membawa saudara turun? Church is going great. Gereja mungkin baik. Worship is good. Oh, penyembahan luar biasa. Pastor is good. Gembala luar biasa. But all of a sudden, Tapi somebody tiba-tiba gets their feelings hurt. ada yang melukai perasaan. Now there's an argument. Akan terjadi perdebatan. There's a split. Akan terjadi perpecahan. People become angry with one another. Ada orang yang saling marah satu dengan Things yang lain. begin to change. Ada yang berubah. People start leaving. Orang mulai pergi. What do you do in times like that? Wah, apa yang saudara lakukan kalau hal itu terjadi? Uzziah dies. Raja Uzia, Isaiah sees two kings. Yesaya melihat dua raja. He sees one that's alive, Dia melihat satu raja yang hidup and he sees one that's dead. dan dia melihat satu raja yang mati. And here's what I want you to know today. Nah, yang saya mau kasih tahu saudara hari ini, You have to choose what you're looking at. saudara harus memilih. Saudara memandang kepada siapa? Are you looking at things around you, Saudara memandang kepada hal-hal di sekitarmu, or you're looking to the king? atau engkau memandang kepada rajamu? Let's read from Isaiah chapter 6. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 6 Verses 1 through 8, ayat 1 sampai 8. and then we'll come back and we'll break it down. Dan kemudian kita akan bahas bagian demi bagian. Saya bacakan saudara, judul perikopnya Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang dan mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Uzziah is dead. Raja Uzia mati, saudara. The king has died. Raja ini sudah meninggal. Isaiah is worried. Yesaya khawatir. Everything in his life is changing now. Segala sesuatu dalam hidupnya akan berubah. He finds himself in the temple. Lalu dia menemukan dirinya masuk dalam bait He Allah. goes into the house of God. Dia masuk ke dalam rumah And Tuhan. while he's serving in the house of God, Dan ketika dia melayani di rumah he Tuhan, is crying out before God. dia berseru di hadapan Tuhan. And God begins to open Isaiah's Dan eyes. Tuhan membuka mata rohani And Isaiah Yesaya. begins to realize that he's in the presence of God. Dan Yesaya mulai sadar, oh dia ada dalam hadirat Oh, Tuhan. what a wonderful thing when you're in the presence of Oh, God. saudara luar biasa kalau saudara For ada the dalam hadirat first Tuhan. time Untuk pertama in kalinya, over 52 years, lebih dari 52 tahun, Isaiah has come and gone to the temple. Yesaya biasa keluar masuk He's rumah come Tuhan. and gone to church. Dia biasa keluar masuk He's gone gereja. through the motions of going to Oh, church. dia sering mengalami perubahan-perubahan di But gereja. today is a different day. Tapi hari itu hari yang berbeda. Today is the day that he's going to see God in his Itu position. adalah hari di mana dia bersungguh-sungguh melihat He Tuhan said, dalam I jabatannya. saw the Lord. Dia katakan, aku melihat Tuhan. I saw the Lord. Aku melihat Tuhan. That's what we're looking for when we come into the presence of Itulah yang God. kita cari ketika
ketika kita masuk dalam hadirat You gotta Tuhan, lift up your eyes. saudara harus mengangkat You gotta matamu, lift up your spirit. saudara harus mengangkat You rohmu. gotta say, I may be coming to play an instrument. Saudara mungkin datang untuk memainkan alat I may musik. be coming to sing a song. Saya mungkin datang menyanyikan I may lagu. be coming to rejoice in the worship. Saya mungkin datang untuk bersuka I cita may be dalam coming to pujian. give in the offering. Saya mungkin siap memberi I may persembahan. be coming to preach a message. Saya mungkin datang untuk memberitakan firman. But I've come to see the Lord. Tetapi pada akhirnya saya datang untuk memandang Tuhan. Saya datang untuk melihat Raja See his kemuliaan. position. Saya mau melihat He dia. is high and lifted up. Dia tinggi. He said, I see God's position. Dikatakan dia melihat He's high and Tuhan lifted di tempat yang maha tinggi. He said, I see God's personality. Dia melihat pribadi Allah. In verse 2 and 3, he saw the angels. Dalam ayat 2 dan 3 dikatakan ada para He serafim, saw para the malaikat. glory of God. Dia melihat The kemuliaan angels are Tuhan. flying back and forth. Oh, malaikat ini melayang-layang di sekitar itu. Holy, Dan holy, berkata, Kudus, Kudus. Somebody Kudus say the word Tuhan. holy. Mari katakan Kudus. Somebody say holy. Katakan Kudus. Somebody say holy. Katakan Kudus. Oh, somebody say holy. Katakan Kudus. Holy. Kudus. Holy. Kudus. That's what it sounds like in the presence of God. Itulah yang kamu dengar di hadirat Tuhan. When you get into His presence, you see His holiness. Ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, kau melihat You kekudusannya. recognize that God is great. Kau akan mengenali bahwa betapa Tuhan itu luar He is biasa. lifted up above us. Dia ditinggikan di tengah-tengah segalanya. No matter what the challenge in your life is today, Tidak peduli tantangan apa dalam hidupmu hari ini. God is over your challenge. Tuhan selalu ada di atas masalahmu. God is working for you. Oh, Tuhan bekerja bagimu. You've got to come in and you've got to see Tapi His saudara harus presence. datang dan masuk dalam You've got to hadirat. see that He is here in this place. Saudara harus melihat bahwa dia ada di tempat Verse ini. 4 says that the house was filled with smoke. Di ayat keempat dikatakan bahwa penuhlah rumah itu dengan asap. This was a symbol of the presence of God. Asap melambangkan kehadiran Tuhan. It said that His train filled the temple. Dikatakan bahwa alas sapang itu bergetar dan rumah itu penuh dengan asap. Here's what we know about that train. Apa yang kita tahu dengan hal itu? When a king wears a robe, Ketika raja mengenakan jubah the rajanya, length of the train ya, jadi bagian ujung jubahnya, is symbolic of the size of his kingdom. ujung jubahnya melambangkan betapa besar kerajaannya. Isaiah said, I looked. Saya bilang, aku melihat, I saw the Lord high and lifted up, aku melihat Allah duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. and His train filled the temple. Dan dikatakan gini, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Do you know what that tells me? Saudara tahu apa maksudnya? My God is big enough. Oh, Tuhan saya cukup, lebih dari cukup. My God is great enough. Oh, Tuhan saya lebih besar dari segala My sesuatu. God is able. Dia sanggup. My God is desiring. Oh, Allahku menghendaki. My God is a miracle worker. Allahku pembuat mujizat. My God is a way maker. Allahku pembuat jalan. My God is a light in the darkness. Allahku adalah terang dalam gelap. My God is still in the heavens. Allahku ada di surga. It doesn't matter what happens on the earth. Tidak peduli apa yang terjadi di bumi. He is still high and lifted up. Dia tinggi dan ditinggikan. His train fills the temple. Ujung jubahnya memenuhi bait He Allah. can heal your body. Dia bisa menyembuhkan He can tubuhmu. deliver your affliction. Dia bisa melepaskan He ikatan-ikatanmu. can bring you help in the very place that you're at. Dia bisa memberikan kesehatan di tempatmu. His train fills the temple. Ujung jubahnya memenuhi bait Allah. No matter what you need, Tidak peduli apa yang kau butuhkan. look for the King. Lihatlah sang raja. Look for the King. Pandanglah sang raja. You will find Him Engkau akan melihat dia. high and lifted up. Dia ada di tempat maha tinggi dan ditinggikan. So many people come to church with their heads down. Berapa banyak orang datang ke dalam rumah Tuhan sambil I menunduk. don't know what I'm going to do. Tidak tahu apa yang harus Things are dilakukan. getting worse. Semua menjadi lebih buruk. I don't know what I should do anymore. Saya tidak tahu harus bagaimana. I don't even know what to pray anymore. Bahkan saya tidak tahu harus berdoa apa lagi. Oh, get into the presence of the King. Tapi masuklah di hadirat sang raja. Do like Isaiah and get into the presence of Lakukan God. seperti apa yang Yesaya lakukan dan datang dalam And when hadiratnya. you get there, Dan ketika engkau masuk di situ, lift up your head. angkat kepalamu. You see, nothing can separate you from the love of God. Saudara, tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan.
When you come into the presence of God, Ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, not only do you need to see what Isaiah saw, tidak hanya saudara perlu melihat apa yang Yesaya lihat, you need to feel what Isaiah felt. saudara perlu merasakan apa yang dirasakan Yesaya pada waktu itu. He began to feel his own condition. Yesaya mulai merasakan dirinya seperti apa. He immediately realized there was something wrong with him. Dia mulai sadar, ada sesuatu yang salah di diri saya. He realized that God hasn't changed. Dia sadar bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Isaiah had changed. tapi saya berubah. He had taken his eyes off of the king. Dulu dia mengalihkan matanya dari sang He raja. was trusting in Uzziah. Dia mempercayai raja yang ada di dunia, He Uzia. got comfortable with where he was at. Dia nyaman ada dalam istana raja. Sometimes we do the same thing. Kadang-kadang kita juga begitu. Oh, we've got enough money, we don't need God. Oh, kita sudah punya cukup uang, nggak perlu Tuhan. We've got enough friends, we Oh, don't kita need God. punya banyak teman, nggak perlu Tuhan. We've got a really good social life, we don't need Oh, hidup God. sosial kita baik, kita tidak perlu Tuhan. Oh, we come to church, Oh, kita ke gereja, we worship, kita menyembah, but we're not looking for Him. tapi kita tidak memandang kepada Dia. Sometimes we're not looking for Him Kadang-kadang kita tidak memandang kepada Dia. because we know we're not right with Him. Kadang-kadang kenapa kita tidak memandang Dia? Karena kita sadar kita tidak layak di hadapan Dia. You see, the first thing that His holiness will reveal Saudara, inilah hal yang pertama yang akan disingkapkan oleh kekudusan. is the condition of your own heart. Bagaimana kondisi hatimu? Isaiah recognized his condition. Yesaya menyadari keadaan hatinya. Notice he didn't say, "Woe is my neighbor! Dia nggak bilang begini, celakalah tetanggaku. Woe is my boss! Dia nggak bilang celakalah bosku. Woe is the bank!" Dia nggak bilang celakalah No, he said, temanku. "Woe is me! Tapi dia bilang begini, celakalah aku. It's my heart. Ini bicara hati kita. It's not about the person beside me. Bukan tentang orang di It's not about sebelahmu. the person behind me. It's Bukan tentang orang di not about belakangmu. the person up here. Bukan tentang yang ada di depan sini. It's about you, Tapi tentang saudara. right where you're at. Di tempat duduk Your saudara. heart, Hatimu, your sin, dosamu, your decisions. keputusanmu. You're not hiding anything from God. Saudara tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. So when you come into His presence, Jadi ketika engkau masuk dalam He hadirat, loves you. Tuhan mengasihimu. He loves you. Tuhan mengasihimu. He loved Isaiah so much Tuhan begitu mengasihi Yesaya that He showed Isaiah his sin. sehingga Yesaya ditunjukkan dosanya. Isaiah said, "Man, woe is me. Yesaya bilang begini, celakalah aku. I don't deserve to be here. Aku tidak layak di sini. I'm a man of unclean lips. Aku adalah orang yang najis bibir And I dwell among a people of unclean dan aku lips." hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. I remember when I was a little kid, Saya ingat waktu saya masih kecil, my mom would call us to dinner. mama saya suka panggil, ayo ini waktunya makan malam. And she'd say, "Now go wash your hands and wash your Dan face dia bilang, cuci tangan, cuci muka before you come to the table." sebelum datang ke meja makan. And I'd go in the bathroom, Dan saya pergi ke kamar mandi. I'd turn the water on, Saya buka keran air make it sound like I was washing my hands, supaya kelihatan saya cuci tangan dan cuci make muka. it sound like I was washing my Ya, face. supaya kedengeran aja. And I'd get them just a little bit wet. Tapi cuma basahin sedikit And then I'd aja. come to the table, Kemudian saya datang ke meja. and Mama would look at me. Lalu nanti mama saya lihat. She'd say, "Did you wash your hands?" Ditanya, kamu cuci tangan nggak? Yes. Dia bilang, ya. "Did you wash your face?" Kamu cuci mukamu? Yes. Ya. "Let me see your hands." Coba lihat tanganmu. I'd show her my hands. Saya kasih lihat tangan saya. "Did you use soap?" Pakai sabun nggak cuci tangannya? No. Enggak. Go clean your hands. Balik cuci tanganmu. Don't bring dirty hands to the table. Jangan bawa tanganmu yang kotor ke meja Don't bring makan. a dirty face to the table. Jangan bawa wajahmu yang kotor itu ke meja makan. The Holy One Yang Maha Kudus says you cannot come into my presence berkata begini, engkau tidak bisa masuk dalam hadiratku with dirty hands dengan tanganmu yang kotor, and a dirty face. dengan wajahmu yang kotor. You can't hide sin in your heart Saudara nggak bisa menyembunyikan dosa dalam hatimu and try and be holy in my kemudian presence. berlagak kudus di hadapan hadirat Tuhan. He knows your heart. Karena Dia mengenal hatimu, He knows your mind. Dia mengenal pikiranmu, He knows the very intent of your heart. Dia mengenal jauh kedalaman hatimu. And some of us, even tonight, Beberapa di antara kita bahkan malam hari ini we need to repent. mungkin
mungkin kita perlu bertobat. We have made church more about us than we have about Him. Dalam ibadah mungkin lebih penting tentang kita, bukan tentang Dia. And Isaiah realizes Dan Yesaya sadar ini, it's not about me. bahwa ini bukan tentang saya. It's about God. Ini tentang Tuhan. It's not about what I'm going to do. Bukan tentang apa yang akan aku It's about lakukan, what God can do. tetapi apa yang bisa Tuhan lakukan. It's not about how I'm going to get better. Bukan tentang bagaimana saya jadi lebih It's baik, about how God's going to do a miracle through tapi me. bagaimana Tuhan membuat mujizat itu lewat hidup saya. That's exactly what He's doing. Saudara, lihat apa yang Dia lakukan. He's doing a miracle in you. Dia sedang lakukan mujizat dalam hidupmu. One of the angels flies over, Salah satu malaikat terbang mendapati Yesaya. takes the tongs from off of the altar, Dia mengambil sepit dari mesbah. takes a live coal and he holds it in his hands. Dia mengambil bara yang masih menyala. And he reaches down and he touches Isaiah's lips. Kemudian bara ini disentuhkan ke bibirnya Yesaya. You see, that's what happens when you get in the presence of God. Saudara, itu yang terjadi kalau saudara masuk dalam hadirat Tuhan. It's one thing that I want to touch God. Oh, ada satu hal kalau saudara ingin menyentuh atau menjamah Tuhan. It's another thing when God wants to touch you. Tetapi hal lain lagi, Tuhan mau menjamah hidupmu. Oh, He knows the plans He has for you. Oh, Tuhan berkata, aku tahu rancangan-rancanganku bagimu. He knows all that He has that is good for you. Oh, Dia tahu apa yang baik yang Dia punya untuk saudara. He's a good Father Dia adalah Bapa yang who baik. gives good gifts Dia memberikan pemberian-pemberian yang to baik the children. kepada anak-anak yang baik. And when you come into His Dan presence waktu saudara masuk dalam hadirat, and you just say, Father, saudara hanya berkata, Bapa, I'm not worthy of you. aku nggak layak. I'm not worthy of your Aku presence. nggak layak ada di rumahmu. I'm not worthy of your Aku holiness. nggak layak di hadapan kekudusanmu. But I need you. Tapi aku butuh Engkau. I can't go anywhere else. Aku tidak bisa kemana-mana lagi. There's no other answer. Tidak ada jawaban lain. Your train fills the temple. Jubahmu memenuhi bait I need suci. you. Aku butuh Engkau, Tuhan. And He says, I know what you need. Tapi Tuhan bilang, aku tahu kebutuhanmu. If you'll just let me touch your heart, Kalau Engkau izinkan aku menyentuh, menjamah hatimu, touch your lips, aku menjamah bibirmu, if you'll let me touch your life, izinkan aku menjamah hidupmu, I'll help you get rid of the sin. aku akan membuatmu membuang dosa-dosamu. I'll help you make the right decisions. Aku akan menolongmu membuat keputusan yang baik. And that's exactly what Isaiah did. Dan itulah yang akhirnya dilakukan Yesaya. We've got to see what Isaiah saw. Kita harus melihat apa yang dilihat Yesaya. We've got to feel what Isaiah felt. Kita harus merasakan apa yang dirasakan Nabi Yesaya. And we've got to be willing to say what Isaiah Dan said. kita harus mau menjawab seperti apa yang Yesaya katakan. The Father, the Son, and the Holy Spirit are talking. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbicara. Isaiah wasn't a part of the conversation. Pada waktu itu Yesaya bukan bagian dari percakapan Allah kita. Isaiah was over here and he's getting sanctified. Yesaya mungkin sedang di pinggir dan sedang dikuduskan. He sees the Lord over there Tapi dia melihat Tuhan. and he wants to be there, Dia mau ada di tempat Allah. but he can't get there Tapi dia tidak bisa datang ke sana until he deals with the sin in his life. sampai dosanya dibereskan. He can't get there Dia tidak bisa datang ke sana until he's willing to become obedient to God. sampai dia mau memberi hidupnya taat kepada Allah. Isaiah hasn't been obedient to God. Yesaya pada waktu itu tidak sungguh taat kepada Allah. For 53 years he's been obedient to Uzziah. Selama 50 sekian tahun dia taatnya kepada Raja Uzia. God was the one who called Isaiah. Padahal Tuhanlah yang memanggil Yesaya. But Isaiah wasn't listening to God. Tapi Yesaya pada waktu itu tidak sungguh mendengar Tuhan. He was doing what Uzziah wanted. Dia melakukan apa yang diminta oleh Raja Uzia. Suddenly he finds himself in the presence of God Tapi waktu itu dia masuk dalam hadirat Tuhan. and he says, that's where I want to be, Dan dia melihat, saya mau ada di sana bersama dengan Allah. but I can't get there Tapi saya tidak bisa datang ke sana. because something's keeping me away from Karena God. ada sesuatu yang menghalangi aku untuk dekat dengan Allah. And God touches his heart. Dan Tuhan menjamah He hatinya. purges his lips. Dijamah bibirnya. And Isaiah gets a little closer. Dan Yesaya mulai mendekat. He gets a little closer to where, Dia mulai mendekat ke hadirat Allah. and he hears them talking. Dan dia mendengar Bapa, Anak, dan Roh Kudus sedang bercakap-cakap. The Father and the Son and the Holy Spirit are talking. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sedang berkata-kata. Hey man, we need to send somebody. Mereka sedang berkata begini, hei, siapa yang akan kita The utus? people of Judea are dying. Orang-orang Yudea, orang Yahudi ini akan meninggal, akan binasa. They've stopped serving me. Mereka sudah tidak melayani kita. They've stopped obeying me. Mereka sudah tidak taat kepada Allah. Who should we send to them? Siapa yang akan kita utus? Who are we going to send to warn people? Siapakah yang akan kita utus?
The judgment of God is coming. Hari penghakiman Tuhan akan datang. Who are we going to send to tell them Siapa yang akan kita utus untuk menyatakan itu? that there's still a king? Bahwa masih ada raja atas dunia ini. Who are we going to send? Siapa yang akan The diutus message. untuk menyampaikan pesan Tuhan? And Isaiah standing over here, Dan Yesaya sedang berdiri di situ. he overhears the conversation, Dia tidak sengaja mendengar perkataan Tuhan itu. and because he's changed, Dan karena hidupnya sudah diubahkan Tuhan, he's not what he used to be. dia tidak lagi seperti yang dulu. Now he has a desire to do something new. Sekarang dia punya gairah untuk melakukan sesuatu yang baru. Here am I. Dia bilang begini, Tuhan ini aku. Here I am. Tuhan ini I'm aku. over here. Tuhan ini aku. Right over here. Aku di sini Tuhan. They're not talking to Isaiah. Tuhan tidak berbicara But langsung kepada Isaiah saying, Yesaya. I'll go. Tapi Yesaya bilang ini I'll aku go. Tuhan. Aku akan Send pergi. me. Utus aku Tuhan. That's what it looks like in the presence of God. Itu seperti itu kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. We don't come into His presence and say, give me, give me, give me. Kita tidak datang dalam hadirat Tuhan hanya untuk bilang kasih aku We Tuhan, come into His kasih aku Tuhan. presence, say, yes, Lord. Tapi kita Yes, datang Lord. berkata ya Yes, Tuhan, Lord. ya Tuhan, Yes. ya Tuhan. First of all, Pertama-tama He said, I'm available. dia katakan Tuhan aku siap, I'm yours. aku milikmu Tuhan, I'm available to you, God. aku selalu siap untukmu Tuhan. And then the second thing that He says is, Yang kedua yang Yesaya katakan, I agree with you. Tuhan aku setuju, I agree with the message that you want me to aku carry. setuju dengan pesan-pesanmu Tuhan. I will go. Aku akan pergi Tuhan. And the Lord says immediately Dan kemudian Tuhan berkata to Isaiah, kepada Yesaya, the first word that He says to Isaiah, kata pertama yang dikatakan kepada Yesaya, pergilah, go. pergilah. Isn't it interesting? Menarik kan saudara? It's the same thing Jesus said to His disciples Ternyata ini hal yang sama seperti yang Yesus katakan kepada muridnya. when He met with them in Galilee. Ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea, He said, guys, I'm going away. dia berkata, aku akan pergi. Here they are talking with Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Murid-murid ini berbicara dengan Yesus, Jesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala I'm Tuhan. going away. Yesus bilang, aku akan pergi. I want you to go. Tapi sekarang kamu pergi. Make disciples. Jadikanlah murid-murid. I believe that we're in this place tonight Saya percaya ada murid-murid di tempat ini. because God is still speaking. Karena Tuhan masih berbicara sampai hari ini. The question is, Pertanyaannya, will you make yourself available? maukah saudara menyatakan dirimu siap? Will you come into the holy place? Maukah engkau masuk ke dalam tempat kudus Allah? Confess your sins? Mengakui dosamu? Repent of your attitude? Bertobat dari kelakuanmu? Repent of your actions? Bertobat dari semua tindakanmu? Ask Him to forgive you for not doing what He told you to do? Minta ampun kepada Tuhan karena tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Rather than saying, God, I want something from you. Daripada engkau berkata, Tuhan aku mau sesuatu darimu, Are you willing to listen for His voice? tapi maukah engkau mendengarkan suaranya? And tonight, whatever He asks you to do, Dan malam hari ini apapun yang Tuhan minta untuk kau lakukan, are you ready to say, I'm here, apakah engkau siap berkata, ini aku Tuhan, send me? utuslah aku. I want the worship team to come and prepare to do a Mari song tim for us. pemuji maju ke depan dan naikkan A worship song. penyembahan. When life gets you down, Saudara, ketika hidup menarikmu ke bawah, life's not fun anymore. kehidupan sepertinya tidak menyenangkan lagi. Financially, Secara keuangan, physically, secara fisik, spiritually. secara rohani. Maybe there's problems with your marriage, Mungkin pernikahanmu bermasalah. challenges with your kids. Mungkin kau punya tantangan terhadap anak-anakmu. Maybe you even feel like quitting in ministry. Bahkan mungkin ada yang merasa saya mau berhenti melayani. I just don't want to do it anymore. Saya tidak mau lagi melayani. You become like Isaiah. Saudara menjadi seperti Yesaya. You become comfortable with the world. Saudara menjadi nyaman dengan hidup duniamu. It's not that you're far away from God. Bukan artinya engkau jauh dari Tuhan, You're just not in His presence. tapi engkau sudah tidak lagi ada dalam hadiratnya. And to come into His presence, Tapi ketika engkau masuk dalam hadiratnya, you've got to see Him. engkau harus memandang Dia. You've got to let Him deal with your heart. Engkau harus membiarkan Dia membereskan hatimu. You need to let Him change you on the inside. Engkau harus membiarkan Dia mengubahmu dari dalam. I give you this. Saya berikan kepada saudara
Jesus Christ, Yesus Kristus. the same yesterday, Dia masih tetap sama kemarin, today, hari ini, forever. bahkan selama-lamanya. I want to remind you, Saya mau ingatkan saudara, if God made you promises, kalau Tuhan memberi janji-janji kepadamu, and you haven't seen that promise come to pass yet, dan engkau belum melihat janji itu ditepati, don't you give up on God. jangan menyerah kepada Tuhan. Get into His presence. Masuklah dalam hadiratnya. Get into His presence. Masuk dalam Don't hadirat. look at your circumstances. Jangan lihat kepada keadaanmu, Look at the kondisimu, King. tapi pandanglah Sang Raja. So I'm going to invite you tonight to stand with me. Karena malam ini saya mengundang saudara untuk berdiri bersama-sama.